Welcome to our podcast. Today, we're embarking on a deep dive into a fascinating world of Philippine banana. It's a fruit that has not only shaped our country's economy, but has also made a major impact in global stage. Let's peel back the layers and explore the journey from local plantations to international markets. Join us as we explore the global journey of Musa from its humble origin to its status as one of the world's most widely consumed fruits. We will talk about their diverse varieties, cultural significance, and the challenges faced by banana producers worldwide. We will also delve into the science behind the banana, examining its unique botanical characteristics as well as its roles in human nutrition. So whether you're a banana lover or simply curious about this remarkable fruit, tune in to Musaka as we capture this captivating exploration about banana. Together, we'll unravel the secrets of banana and share our insights with you. Now, let's talk a bit about the science behind the banana. Musa is a genus that encompasses all banana and plantain cultivars. But what exactly makes a plant a musa? Well, Musa plants share several distinct morphological characteristics. One prominent characteristic is their long elongated leaves, with this prominent midrib and parallel veins. Another key characteristic is their unique inflorescence, which is a cluster of flowers enclosed in bracts. These can either be male, female, or hermaphroditic depending on the species. Additionally, musa plants are herbaceous perennial, meaning they do not have woody stems. Instead, they are pseudostem, meaning they are formed by leaf sheaths. These morphological traits combined with their genetic makeup set Musa apart from other plant genera and contribute to their remarkable diversity. Let's delve deeper into the cultural significance of bananas in the Philippines. Colleen, can you share more about the specific rituals or traditions associated with bananas, particularly in rural areas? Absolutely. Bananas have a profound spiritual significance in many Filipinos. So they are often offered as offering to deities and ancestors. So in some regions, banana trees are planted near homes to um to to ward off evil spirits. Additionally, the ripening process of bananas is seen as a metaphor for life, growth, and death. Yes, and actually in our hometown, which is Kapalong, we celebrate our festival called as Musa Festival. And that's a festival for bananas. It's celebrated every August and we celebrate it due to the bountiful harvest of banana. So let's not forget also the role of bananas in Filipino folklore. So there are numerous myths and legends surrounding about these trees. Like there's the spirits behind this. So some stories tell of enchanted banana trees that grant wishes or protect their villages. So these tales highlight the deep rooted connection between the Filipino and the banana trees. And also, in terms of culinary perspective, right? Bananas are incorporated in a lot of Filipino cuisine. Correct. And simple examples that we all love are Banana Banana cue. cue. yeah, exactly. And some of my personal favorites are as well the Pinay Thai Oh, and also Ginatang. Ginanggang. Yeah. Correct. And also that and all of those banana dishes are incorporated to other Filipino dishes as well. So just like pinakbet and kare-kare. And so like I it think adds no, flavor. banana is a part of kare-kare, used in kare-kare. Maybe in other versions. It's because there are a lot of versions of Correct. pinakbet and kare-kare. But yes, I've heard about that in other versions. And let's not forget about the health benefits of banana because they're also a good source of many vitamins and minerals, and there are some studies that show that they can be used as good ointments, so to say, to treat various ailments like
inflammation of the skin, and etc. Correct. So also no bananas are also good for like low in Yes. potassium Yeah. because as we all know bananas is rich in That's Oh, and first, based on personal, take, as a person that has a high blood pressure, it is caused by a high sodium, I have high sodium. To treat this or as a natural remedy, I consume many bananas or other potassium-rich foods too. This would help uh, regulating the sodium content in my blood. Wow, that's fascinating. So now, Art, can you elaborate on the potential of banana fibers for sustainable fashion? So definitely, Musa textile made from banana fibers is not only eco-friendly but also incredibly strong and durable. Then it's perfect for creating bags, clothing, accessories, and other stuffs. So by supporting local artists who produce these products, we can help them to preserve their culture, on Yes. how they create this kind of products through the banana. And I also heard that like Musa fabric originated in Davao del Norte. right. Because Davao del Norte is the like rich is the banana capital of the Philippines. Correct. I'd like to go back to culinary perspective again. The potential of bananas aren't just necessarily about the fruit itself. So we can also utilize other parts of the banana plant. Just like for example the flower. Yeah. And personally, I also love bola bola that's made from banana flour. It has a very savory, like taste, Yes. if I would like describe it. And so I really like it, and also paired with banana ketchup as well. Wow. So Correct. that's Correct. something. Banana I really homework. like. Yes. So, moving forward, let's not forget about the importance of considering the challenges of that this industry faces in each passing time. Like, we have the pests, the diseases that this industry encounters, and by adopting sustainable farming, um, what we know, like cycling the crops and not just focusing on main crop, which is done um, normally done here. Um, we can ensure the long term viability of this farm industry. That's a great point, Jared. We must also acknowledge the social and economic impact of the banana industry. Many Filipino families rely on banana cultivation for their livelihood. By supporting fair trade practices and sustainable sourcing, we can help improve the lives of these hardworking farmers. Panabo City, nestled in the lush region of Davao del Norte in the southern Philippines, proudly carries the esteemed title of the banana capital of the Philippines. This designation is far more than just a label. It encapsulates the city's vital role within the national banana industry, a cornerstone of both local and national economies. Panabo's remarkable geography, which features fertile soils and a favorable tropical climate, creates the ideal conditions for thriving banana plantations. The city's strategic location, coupled with an extensive network of agricultural development, has historically positioned it as a pivotal center for banana cultivation, particularly aimed to export markets. As you traverse the picturesque landscape dotted with vast banana farms, it's clear how Panabo has flourished into a bustling hub of banana production. This podcast delves into the essential elements that contribute to Panabo City's recognition as the banana capital of the Philippines, highlighting the interplay of natural resources, climatic advantages, and rich agricultural heritage that define this vibrant community. Panabo City stands as a pivotal hub in the Philippines' thriving banana production industry.
which plays a vital role in bolstering the nation's economy. In recent years, the Philippines has emerged as one of the leading exporters of banana across the globe, with Panabo City providing a substantial share of this impressive output. The sprawling banana plantations that blanket the region are home to several major companies, including industry giants like Dole Philippines, Del Monte Philippines, and Sumifru. These enterprises are not only instrumental in advancing the development of local economy but also help to expand the global reach of the Philippine banana industry, employing thousands of local residents and generating significant revenue for both the city and the nation. The vast plantations in and around Panabo primarily cultivate the Cavendish variety, renowned for its excellent shelf life and resilient against disease, a key factor in its popularity within the export market. Each year, these extensive farms produce millions of boxes of bananas, effectively satisfying the increasing global demand for this beloved staple fruit. Thanks to the remarkable productivity of its plantations, Panabo City has earned the esteemed title of the Banana Capital, a designation that resonates not only throughout the Philippines but also in international markets where its high quality bananas are sought after. The success of Panabo City's banana industry can also be attributed to the hardworking and in Panabo, dedicated local farmers play a crucial role in the community, with many residents engaged in banana farming. This tradition of farming is often passed down through generations, fostering a deep rooted connection to the land and agricultural practices. The agricultural sector serves as the backbone of Panabo's economy, with the majority of citizens relying on banana cultivation for their livelihoods. The growth of cooperatives and farmer associations in the area has significantly enhanced the productivity and profitability of banana farming. These organizations focus on providing valuable training, sharing best practices, and offering essential support during challenges such as typhoons or disease outbreaks. Additionally, collaborative efforts among the government, private sectors, and local farmers have facilitated the adoption of sustainable agricultural practices. This approach not only ensures the long term viability of banana farming, but also promotes a more resilient and prosperous agricultural industry in Panabo City. Panabo City proudly carries the title of the banana capital of the Philippines, a distinction that goes beyond just agricultural output and deeply influences the community's economy. The thriving banana industry is a key pillar of the local economy, providing numerous direct and indirect job opportunities for tens of thousands of people in the area. This dynamic sector includes a wide range of roles, from hardworking farm laborers to experienced plantation managers, essential truck drivers, careful packers, and knowledgeable exporters. Each of these jobs is crucial for sustaining livelihoods and enhancing the overall prosperity of the community. The economic impact of the banana trade also stimulates significant infrastructure development in Panabo City. Improvements in roads, storage facilities, and ports not only in aid in transporting bananas to international markets, but also benefit local businesses and services that flourish alongside the industry. Additionally, the Philippines' position as the world's second largest banana exporter is largely attributed to the outstanding contributions of Panabo City. Bananas are among the country's top agricultural exports, generating billions of pesos in annual revenue.
This remarkable success leads to increased foreign exchange earnings, significantly supporting national economic growth and development. The wealth generated by the banana industry has notably improved the standard of living in Panabo. It has provided resources that bolster essential sectors like education and healthcare, resulting in better public services that enhance residents' quality of life. Through its booming banana trade, Panabo City not only feeds global markets but also nurtures a brighter future for its own community. Panabo City is celebrated as the banana capital of the Philippines, highlighting a significant role in the country's banana industry. With its favorable climate, rich soil, strategic location, and robust agricultural sector, the city provides an ideal setting for banana farming. The commitment of local farmers, the success of export companies, and the industry's economic contributions further emphasize Panabo's essential position in global banana production. As the demand for bananas continues to rise, Panabo City is well positioned to shape the Philippines' agricultural and economic future, ensuring its status as the lasting banana capital for years to come. In this podcast, we interviewed several people to get more insights about this topic. O karon kauban ako si pangalan po Arnold tayo. Sual. Arnold Sual. Sual. So siya tudluan ta niya kung unsa ang mga proseso about aning exportation sa banana. Sige. Unsa ba ang first nga gihimo sa processing sa kaan? Sual. Gikan sa pag-harvest. Opo. Gikan sa harvest, then maghatag ka o ka ng calibration sa saging bago siya maka-harvestable. Namo na siya mga riboning gani. Kuan siya 10 to 11 weeks ang iyang harvestable. So 10 to 11 Then weeks. pagkabot sa planta, ang proseso, dihan, din pagkahuman og dihan, iselect, then tanaw ng kuan, og nabay mga defects. Opo. Defects niya, either skill insect, milibag, gina-sprayhan siya. Sprayan. Pag-abot dire, gina-classify siya, small hulls, A, small hulls B, or either class A, big hulls, then class B, big hulls. Ang iyang proseso dire. So, Pag-pack, bago siya ipack. Iwi, ngayon ipack. okay. Utangan siya o katong mga prevention para sa crown rot. Gina-sprayan siya o kanang chemical nga ni alum, ano siya, o idel rubral. Pag-abot, iwi diha, then ipack. O kung isa siya nga classification nga, A, B, A, or B, C. C, o either 6, 4, 5, 6. Ah, Taman sa 9 hands. Nga, i-pack siya, vacuum on, butangan og itilin, prevention sa iyang ripening. ripening. Then, mo na, tapan, butang diri sa kuan, kining iyang kailanan, kapalitizing ba siya, either kuan lang, on floor lang yun ano. Okay po. So, after diri po sa mapack na siya, gina-export diba siya sa unsa nga mga countries? Kani siya, intindi din siya sa kuan, China din siya. China yun. Kani siya nga pakaron, wala na lain nga kuan, kundi China din siya. So, wala na yung other countries. So, Wala. Depende specific. na lang sila sa China kung naba sila yung customer po nga other country. Mo na siya ang iyang proseso. Napo na sila ilahan dito kung sa ilahang system dito alang sa mga chemical residue. Whether may feedback gikan diri sa market din pauli diri kung naaba siya yung mga nalusot ng mga kuan kining defects o either katong mga skill insect bilibag mo So, na ba may instances nga kanang gibalik nila kay na sila nakita? Oo. So, kaya posibilidad balik din na siya. Then pag abot na dire mo na to siya mag down to B na sila. Kaya proseso niya pag abot sa pantalan napag na sila yung quality dito. Ginarandam na nila kung nabay kuan sa isa ka palita mukuha sila og 5 anak gikan sa taas kilid ano sige palusot ba.
So kanang katong mga gibalik nila dili lang kay siya kanang daghan jud kaayo. Dili. So gamay lang. Oh, kan siya, na sila kuan ini percentage. Halimbawa sa isa ka karton, nga naay mga SKMC ko either milibag gawa sa mga blouses. Oo. Kay natural man na sa Yes. pag-travel. Kana lang jud kal mga milibag kuan. Sa 6 hours, na sila makita nga unom o upat ka kuan sipi. Mm. Automatic din na sila. Balik na. Automatic down to kuan din na siya. Balik na sa automatic. So kanang unsa pa yung mga other challenges po kuya besides sa kanang mga ginabalik nila ang kanang mga banana unsa pa yung mga other challenges? Ang kuan gyud ni ani sa kuan kasagaran na agin sila sa mga moro sa mga insekto. Insect jud Oh, siya. insect gyud siya. Gawas sa mga process kaya okay raman. Oo. Oh, kana lang mga na sila ginatawag og defects. Katong ganing walay tolerance. Oo. Oh, kanang pit mark kana siya mo lagi ilang ginakuan. Fresh bruise, old bruise, natural man na pero ginakuan na gyapon siya kuan. Na siya mga tolerance gitawag nila og slight, moderate, ug severe. Pag moabot ka dito sa moderate, murag okay lang kung gamay lang porsyento. Oo. Pero mas severe, automatic din siya. Ang slight, taas-taas yung tolerance. Mm. Huwag na siya ikuan sa market. Hindi ka dili sa proseso yun. So ang kuan na impact ana sa katawagan ni sa economic kuan is dili kay siya kanang as in kanang grabe Dili. sa Sa, income oh, ana. dili sa banana industry, kay gikan sa una pa man, hantod karon in the 1960s ba din nagsugod, 50s, hantod karon kuan min din siya, bilabol min siya. Oo. Taas din siya chances Taas din siya. na kuan, kani, angayan din siya nga mapadala din sa kuan, sa panghambog siya ba. Naga. Oo, kay wa magin wad ang bayan ni sukan. Oo. Wa magin iting nadakan. Wa pud gihumanan sa mga tao diri. So pila ka years nga since nag-work ka dito? Ako, murag year 1990. 90s. So asa mo more than 10 years. Oh, ako na, sobra na kayo. Mga nasa mga happy 30. Ah, 30 ka tuig na. so kuan unsay kanang kaning nga work is unsay kanang impact sa imong life sa imong family say kabag-uhan dira sa imong kinabuhi. Kuan siya, kaning, mo na gini siya yung majority na mo nga kuan, trabaho. Mao man siya nakapaeskwela sa akong mga anak. Kaya akong anak karon 5 ka buok, pulo na siya college, gikan diri sa salingan. Wow. Mm. So naana kay nakapahuman or Wala pa. wala pa. Kaya So hapit na. Kuan man na sila, diferensya man na sila og 1 year, 2 year. Ang last karon kitong bag-o lang graduate diri sa Don Manuel, si DJ Suwan. So 5 Lima na sila college na. College na. So so sa imuhang kanang experience diri unsa imuhang maingon sa imuhang mga kaubanan gani nga naga trabaho diri sa sagingan sa imong maingon sila or advice ba? Ang kuan diri sa diyan ang pagkugi ra gyud. Okay. Pagkugi sa imong trabaho. Kay kani fish rate mo gani kanang dili ni siya ingon nga kani among trabaho nga nadlawan o yun na sa company nga na minimum wage wala. Fish rate kung pila ang boxes mo produce ang labor cost niya 10 pesos per box. O niya, kabangan na muna tanan, amo lang bahin-bahin nun. Bahin-bahin na mo lang, pila ka boxes, ang 1,000 boxes times ni mo og 10,000 pesos. Then divide ni mo ang 10,000 sa 14 ka tao. Mo na yung mga may income. Ano na siya? So kuan dyan na to ang pagkugi. Kayo wala ka, kuan man, fixed man. Kung wala, dili ka mo trabaho, wala, dili ko man, lurot lupi man. So, wala siya may tabo. Walang diri, di ka magpugi, wala. Wala, Wala din siya.
Walay makuha ng imong estudyante, mga baon. So, Hmm. so daghan kayong salamat kuya sa time nga amo kang gi-interview. So very kanang inspiring kaayo nga isip usa ka worker diri sa Banana. So daghan kayong salamat kaayo kuya sa imong pag-share sa imong thoughts regarding sa inani nga field. Dahil salamat din sa inyo ha, sa pag-interview. So, nata karon sa Homeland Davco Panabo City para interviewon si Ako na si Radi Iorcadas, usa ka former manager sa Mindanaoan Marketing Cooperative o usa ka dati pong empleyado sa Dole Philippines. so para masugdan ang atong interview, mo tanong sa ko what makes the banana Philippine banana so special? So may nakalahi sa saging sa Pilipinas kumpara nimo sa saging sa gawas. According sa mga Chinese nga mga businessmen, ingon sila mas if you want a very good and very tasty banana, go to the Philippines. Meaning to say, ang mga saging nato diri sa Philippines mas lami og lasa compare nimo sa other countries. So kina-mention man nato ang mga Chinese na buyers. So how has globalization affected the Philippine banana industry? Yung sa man pagka yung sa epekto sa globalization sa industry nato diri sa Pilipinas sa kanang saging. Nowadays, manggod, the other countries is making their own plantations dito. Unya kay syempre pag duol ang country dito as a buyer, for example, the China, mopalit sila dito sa Vietnam, meaning ang ilahang cost, ang ilahang pagpalit dito mas cheaper siya compare dali sa tuwa sa Philippines. That's why usag yun na siya sa makapikto sa tuang industry dali sa Philippines. So sa ato pa gawas nga nagatabang ang aside sa fact na nagatabang ang globalization sa pag-export na sa itong mga product, nag-create po siya problema kay natin competition, Yes. international competition sa other countries. Yes. There are lots of competition sa other countries kay in fact Colombia, China, ang China mismo nag-create na sila ilang kagulingong plantation. Vietnam, Myanmar. So ang Philippines tungod kay layo siya sa ato ang buyer which is the China mismo mo nang nangita sila paagi nga mas cheaper po, mas malinis na ang ilang expenses in terms of business. So another question kay how can we ensure the sustainability of the Philippine banana industry in the face of global challenges? Kung saan nga ito pag-sustainal ang ato ang mga atong hanap buhay na balurag industry nato sa saging despite sa mga challenges sa katong globalization. Actually, ang ato ang nasud karon wala lang ta naka-focus on Cavendish variety. Wala lang ta naka-focus diya sa Cavendish variety ha. Naabot tay options sa other varieties such as mga Cardaba o Cardaba kay para kung mawala na dili ingon mawala kung muhinay na gid ang atong Cavendish diri sa atong nasod natay option into other crops such as mawala itong giingon na Cardaba. What are some of the major threats that could impact the industry's future? Like, aside atong competition sa buyers, mga kung isa mong palit, na ba yung mga inside ng mga challenges like mga sakit, mga budget, mga problems mga face na to? Nowadays, Monggod, maka-sustain lagi sa maong kanang ginatawag na to og sakit ba kanang
Number one yung nga sakit karon sa Cavendish banana kaning ginatawag na to Fusarium wilt kaning Fusarium. Di naman ang Panama. Mo na Panama Fusarium wilt mo na siya Panama disease. Si multi companies manggod sa Manitaneco, they have early detection. Meaning to say, pag dato ka nga company, pareha nila, early detection pa lang, pagsugod pa lang yun sa maong disease, ilahan na nang pangita daan, scout na nila daan para ilang i-eradicate. Aron after 2 months after the eradicate, magtanom na po na sila bagong saging, bagong sa tawagan na Similya. mga bagong similya. Dato pa, based on yung ingon, mas vulnerable ani nga problem ang mga gagmay mga farmers. Ang mga small grower gyud ang mapektuhan maayo niini tungod kay dili ra ba gastos ba kayo ng magpalit na pug other seedlings, magtanom na pug ka nya after mga pila ka months mayilog gihapon siya, maigo gihapon siya Fusarium. So magpalit na pug another seedlings na pud para imong itanom. O mo na nga makaan ako nga si small grower kuan jud mapektuhan jud maayo. So, aside mag-focus ta more on sa kanang globalization nga challenges. So, kani nga mga challenges, unsa man ang bali murag face value niya sa mata sa mga small growers. Bali murag kung tayo maka-experience ta aning nga mga hadlang sa atong pag-export dahil small grower ka, maka-experience ngayon aning nga mga problems sa pag-export. Unsa man mo pag-adapt ani sa sa kanang trend karon sa papuntahay, wala kay buhaton nga adjustments, behind man ka mo ang industry. Like, ang mga dagko na lang ang makasolve ng problema. Mao gani nga kuan giawhag si small grower nga mo divert into other crops because ang lahi mo nga crops karon nowadays pareha sa kardaban ana pud sila market, export market. Dubai mipalit na karon silang product. Si Russia mipalit na pod. Si Japan buy na pod sila o kardaba mo na nga si grower karon small grower dili na siya mabalaka kung magtanom siya o mo divert siya o from Cavendish to kardaba nga variety. So bali kung instead nga mag-focus sa Cavendish nga market, mag-divert na lang kayo into other markets, mag-explore. Yes, si Kuan Manggod, si Kardaba Manggod kay based sa observation sa diri sa to community, dili kayo siya maigo og Fusarium nga Panama disease, Fusarium anong gitawag nato Fusarium wilt. Kay daghan kog mga grower nga naadtuan mi change sila into kardaba ang ilahang tanom tungod kay gawas nga dili kayo siya gasto tungod kay wala na sila ginatawag og aerial spray. Si kardaba manggod pwede rin siya dili na siya aerial spray. Kunya plus dili pa gyud siya kanang wala kay siya daghang maintenance ba kanang wala na pud siya kanang propping. Si kardaba tungod siya kadako sa iyang solo stem no need na siya mag-propping tungod kay makaya raman niya ang iyang bunga og kuan into taas nga duration, taas nga panahon. Unya si kardaba pag yun ang buying pag yun niya kay all-in buying, meaning na siya yung mga buyer nga all-in. But pasabot, bisag ang quality sa imuhang fruits na yung mga itom-itom
sa prutas, accepted gyapon siya. So dili All kaya in man. strict og quality. Dili kayo strict ang kuan. Naay buyer nga dili kayo stricto in terms of quality sa gandaba. Para sa last na question, how is the Philippine government addressing these challenges? Unsa may ginabuhat sa itong gobyerno karon para matabangan ang banana industry, particularly kaning mga gagmay nga small growers mag-adapt ani nga mga hadlang, mga challenge? Si government mihatag mo po sila assistance. Wala ito gi-encourage nila si grower, especially small grower nga dili kayo makaya og financing ng mga sakit karon o adi sa mga saging. May advice sila sa mga small grower nga as much as possible mo divert sa into other crops para na lang sila ma-profit pag-abot sa panahon. Kuan manggod si Posarium Well usa gyud na sa makaguba sa panginabuhian sa mga especially sa mga small grower kay dili man gud nila ma-predict kung kaning ilahang itanom ilaha ba gyud ning harvest. Kay naamang goy tendency nga pagtanom nila gwapo pa kaayo unya pag abot sa tunga-tunga sa maong panahon mikalit ra siya yelo sayang ang ilahang mga na-invest sa ilang business unya mamatay lang gihapon ang ilahang mga gipangtanom. Mao na nga giauhag yun sila ang government sa local government diriya sa Panabo miauhag yun nga kung pwede magkambyo sa ta into another crops. Patulugon lang nato ni siya og mga 2 to 3 years and then mabalik na punta into Cavendish nga saging. Kay si sakit nga Posarium dili na gud na siya mawala sa yuta. Ginapakaon lang na siya, ginapatulog lang na siya para pag-abot sa panahon, pwede na po tayo makatanom o Cavendish. So karon mga tanan mi sa unsay proseso sa pagtanom sa saging. So may kailangan buhaton bago magtanom, human og tanom og during sa pagtanom gyud the process. So may mga buhaton ana para magtanom sa saging. First, of course, imo gyud ang ilan prep na imong area no. Land prep nimo imong area, imuha siyang buhatan og mga canals, mga primary nga kanal, mga bukiti nga kanal katong gagmay nga maoy daluyan sa iyang mga tubig aron dili mag-stagnant ang iyang tubig dinha sa maong field. Then after ana na-prepare na nimo iyahang land, magkuan na po ka og staking kanang gitawag nato staking para sa pilay unsa kalayon ang saging from kaning nga plant to another plant para naa siya dimensions ba distance pag human ana imo na tong bangagan siya kay human na kag staking. Then after nimo bangagan ang maong distances imo na dayon tong itanom tong katong plant nga nakasulod og seed bag kung magimuhang paliton kanang naa sa mga nursery gani sa mga dagko nga nursery. After ana imuha siyang abunuhan pag human nimo tanom. Pero gamay lang abono para kay gamay pa man siya nga plant. Pero kung sa specific nga method sa pagtanom, unsa ka laglong ang mga dapat bangagan ana kay gagmay lang man ang mga seedling unsa lang man kung nangoy instances nga marag lalom na kayo ang mabangag ang kuan ana base sa kuang hibalan mga isa ka ruler 12 pila kay isa ka ruler 12 inches 12 inches. So, muna na karon sa
tanom sa saging. Saan na to pag ensure nga masustenar na to ng pagtubo sa saging hantod sa abot ang panahon nga ma-harvest na to siya. Pagsugod og tanom, after 1 week, imo siya abunuhan og mga tunga sa lata sa tinapa. Tunga sa lata sa tinapa lang, ginagmay lang sa. Then, mo follow up na pud kaana og abono after 1 month. Imo na pa siya abunuhan. O dagko naman na siya. O imo na po na siyang abunuhan unya. I-maintain po nimo ang iyang surrounding sa iyang kadili manupo ang sanbot ug maayo. Kinahanglan nimo na siya islashingan kanang gitawag nato slashing. Slashingan nimo na. Pagbasa nimo ang kanang circle gyud sa ang radius sa iyang gipamnan kay para dili kay siya magawngan sa mga sagbot. Oh. Para gwapo yung tubo pod. So in kaso di ba ang saging nagsalig lang man sa ulan. So in kaso walay ulan kanang El Nino kumbaga. Kanang long drought. Si Tag-Iyan ay kabalong ngitag paagi unsaon niya na pagtirada iyahang kami manggod pag long drought nagpalit mi gamo ang makina nga amo ang gi-install po dito sa sulod sa among sagingan nga maoy mo provide og murag silbi artificial rain sa iyaha ba. Artificial rain para bisag taas ang panahon sa init nagyapay panahon nga murag gyapon siya muulan kaya mo man siyang ginabuhatan og artificial nga murag kanang sprinkler gud nga magtuyok sa mong areas. Sige pa. Gikan sa area harvest, no? Pag ako mag-harvest, deliver dire ang saging sa planta. Inigabot din na segregation per ERB na yung tag. ERB. Ano sa po ng ERB? Agrarian Reform Beneficiary. Opo. And then po? Pagkahuman, segregate na din na niya. Per ERB, na siya name tag. Para sa asa po ang name tag? Para sa segregation diri sa kuan. Segregation para sa planta na nagpasabot. Kuan na siya kanang para sa kuha kudal. Nag-abot diyan na sa diander pagkahuman i-process diri sa selectoran. Select. I-select pagkahuman. Inspection ang saging. Mano-mano po ang pag-inspection. Per hand. Per hand pagkahuman silikon sa selector niya inspection pagkahuman i-process diri sa kuan. Diri na po sa weir. Ay napay specific na kanang kung unsa ang iyang timbang. Pag-inspect nila na ay 4 hands, 5 hands, 6 hands, small hands. Ano po ang kalahian nila, ma'am? Kuha na may timbang. Depende sa timbang. Depende sa timbang niya. Napoy kuan kaya cluster pack. Ang cluster pack padulong na Japan. Ang katong naay katong sa 4 hands. 4 hands, 5 hands padulong na Middle East. Ay, lahi. Napay 6 hands padulong na Japan. Yang cluster pack baluto na siya kana nakita mo na baluto. Padulong na Japan. Ay, kaya kanang sticker po. Kanila ginagamit. Pagkahuman, napo na siya classification sa cluster pack na ay 33 BCP, na ay 30 BCP. Ano po ilang kalahian? Na timbang na siya. Sa timbang lang gihapon pa timbang yakon ka magbase. Pagkahuman dire sa wihon man na sa weir no. Pagkahuman ang weir na pud mo kuan sa asa siya nga specs padulong.
So, unsa Kay po ang kita- ano, di ba po, unsa na, i-select man siya, kanang kailangan unsa ang iyang murag qualification ma'am para kanang kung naa ba siya'y unsa na siya'y garas kay i-reject na ba siya ma'am Oh, or kanang sa select mo na gimutang selector, selection. ah Ang selector mo na mag-process diri good hands niya. Itong mga bad, katong mga pang class B, ilabay nila sa kuan conveyor. Kita ka nang conveyor nga basket. kanang O dito blue siya sa class C. para kanang ikapila po siya para ma-secure po na kanang wala gyud kanang good jud sa tanan ma'am. Ikapila siya kanang murag Ano? Sila siya. i-exam murag ilang tan-awon ba. Kuan, mag-offer mo dito sa selection o kung saan pagkuan. Ay kanang selector mo na siya mag-guat, process diri sa mga good hands. Segregate niya ng good hands niya. May class C. Class C. Asa pa mapadulong ang class C? Ang class C na ay nagapalit ana. Ay, ang class B Ang class po. B na ay buyer sa karang usay amo ang kuan. So, depende po kung or nana din nakakontrata nga kinsa ang magpalit og class C sa class B. Ang kana pong mag-ask na po ko kana sa bangkong ma'am. Unsa na siya? Sa Kanang ginabangkong gud na saging. Apil ba na? Ay wala pa nagapalit ana ma'am. asan? Kanang binangkong gud ma'am. Ay, Kanang Mo na ginabulat. class C. Ah. I-deliver na nila dito sa kuan. Na sila yung delibera na ng karama nagabinangkong pamit. Napawgahon mo na nila. Ang saka ng carton po, ma'am, na kanang butangan sa mga saging. Wala na siya for kanang i-export na siya sa Japan. Na siya Japan. Japan, Middle China, Middle East, no. Napod ni Korea. Napod ang Korea. Tapos, ma'am, kanang kailangan jud sa no na kanang murag walay pa kay na Good hands din siya. kay kung puntahay ma'am napay instance sa kanang naay masagol na kanang nabad tapos Hindi na siya malikayan. Pero namay, inspector. ay Nating inspector parang nga, kuhan, hindi na siya pwede mga class A, class B, kay namay musipya kung kuhan. so kuha na po to balik ma'am tapos Gina-return dito sa conveyor, kanang dili pwede mga class A. ang class A lang jud ang gina-export ma'am. Class A lang. Tulong na siya, class A, class B, o class C. Ang kanya mong buyer, nagkapalit mo ng class D. Kanakapil na sa mga kontrata. So mao lang po na ang kanang process sa ang pag-export gani ma'am kay kamo gihapon ang kanang inyong company gihapon ang mag-deliver sa Naman may buyer, ang buyer na. kontrata na gid ma'am. So sa ilaha sa Kanang kuan segregation dahil sa per box, direct na ito sa kuan, ang talan. So, ma'am. Thank you po, ma'am. Ay, sige po, ma'am. Name po, ma'am. O, unsay imong kanang position diri sa Kuan ko diri lang temporary packing plant coach. Kay kuan over age naman ko no, 64 naman akong edad. Ang nagdala yun diri dati. Pero ako diri dati nagdala. Sa wala pa ko na-retired. Napwede gihapon retirement sa kanayan ni ma'am. 60. Kaya mo ang co-op, daman ni kuan na mga board member, may chairman, may manager. So, atong June 13, gi-request ko nila pabalikon ko din kay nareklamo man ang kuan. Ang buyer. Kay 19% naman ang city. Pero temporary na po ko dili sa pagkakaroon kay mabot ko 65 akong edad. Kanang marag, kailangan na gid ka mag-retire, ma'am. Pero na ako i-trainee din kanang mga batan. At sa pa imong pangalan gani, ma'am? Beverly. Ang complete name po. Beverly and Udal. Okay po. Thank you po, ma'am. Well, that's a wrap on our deeper dive into the Philippine Banana Bonanza. We've explored the cultural, environmental, and economic dimensions of this remarkable fruit, as well as several insights from several people.
Thanks for joining us. Until next time, keep peeling back the layers of the Philippine natural world.